hanyuma agira n'uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho. Is she Kaja Kallas? I doubt. Kaja Kallas. Did he? Hadija. Asika. Kaja Kallas niwe ntuza vice president. Kaja Kallas ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa European Union. Akuvira mu biro. Ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa European Union. Kallas. Ntabwo yakuvira mu biro. Kaja kuvira munsi ya AC. Yasika. Akugendera imisozi. Yasika. N'urwo rwego ariho. Ko bite. Heruka kumubona hariya Geneve. Uyu munsi ko ndi bubamare niba ari ibyo. Uyu munsi ko ndi bubamare. Abazamu abamaze. Abazonze ahubwo twikomereze. Hanyuma rero uyu mumama wo muri European Union yageze muri ibi bihugu bigiye bitandukanye yaba mu Rwanda ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bimwe mu byo yagarutseho harimo icyifuzo cyo kuba ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa mu rwego rwo kwegereza ubutabazi bw'ibanze abantu bari mu kaga cyane cyane muri iyi zone nyine iri. La commissaire européenne Adja Labib, en charge de la gestion des crises et l'aide humanitaire au sein de l'Union européenne, s'est entretenue ce 20 février avec le responsable de l'AFC M23 à Goma. Iyi ni reportage itubwira yuko uyu mumama ushinzwe n'ubundi ni umukomiseri muri komisiyo nyine ya European Union cyangwa se ubumwe bw'i Burayi, yaganiriye n'aba bantu bagize n'itsinda ry'abayobozi ba AFC M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Mandatée par le ministre des Affaires étrangères des 27 membres, la chef de la délégation européenne s'est entretenue avec les autorités des faits, notamment sur la réouverture et la gestion de l'aéroport international de Goma. Aravuga ko mu byari kumugenza cyane hari harimo kuba ikibuga cya Goma ikibuga cy'indege cya Goma kigomba kongera gufungurwa. Pour les coordonnateurs politiques de l'AFC M23 Corneille Nangaa, la question de l'aéroport concerne avant tout la population gomatracienne. Selon lui, la délégation européenne a frappé à la bonne porte pour discuter de cet enjeu crucial. Rapport ensuite concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois. Je me suis rendu tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. La situation est catastrophique. Nous devenons le premier acteur global humanitaire au monde. Il a par ailleurs assuré que le mouvement reste disposé à accueillir toute délégation souhaitant échanger sur les questions sécuritaires et humanitaires. De plus en plus des violations flagrantes du droit international humanitaire. Nos travailleurs risquent leur vie en voulant sauver celle des autres. Et donc, j'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes. Et je me fais le relais ici des ONG internationales, des agences des Nations Unies qui travaillent difficilement ici et dans les camps de réfugiés de la région pour alléger les souffrances. Je me suis moi-même rendue dans les camps de transit, j'ai moi-même recueilli les témoignages. Je suis aussi commissaire à l'égalité. Les premières victimes de cette guerre, ce sont avant tout des femmes et des enfants. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits. Je suis ici en tant que commissaire à la gestion de crise et à l'aide humanitaire avec un mandat humanitaire. J'ai été effectivement mandatée par les ministres des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect
du droit international humanitaire. La situation est catastrophique. Nous devenons le premier acteur global humanitaire au monde, particulièrement ici, dans la région des Grands Lacs. Mais il faut nous aider à faire notre travail. Et nous avons de plus en plus des violations flagrantes du droit international humanitaire. Nos travailleurs risquent leur vie en voulant sauver celle des autres. Et donc j'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes. Et je me fais le relais ici des ONG internationales, des agences des Nations Unies qui travaillent difficilement ici et dans les camps de réfugiés de la région pour alléger les souffrances. Je me suis moi-même rendue dans les camps de transit, j'ai moi-même recueilli les témoignages. Je suis aussi commissaire à l'égalité. Les premières victimes de cette guerre, ce sont avant tout des femmes et des enfants. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits. Je suis ici en tant que commissaire à la gestion de crise et à l'aide humanitaire avec un mandat humanitaire. J'ai été effectivement mandatée par les ministres des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message. Un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. La situation est catastrophique. Nous devenons le premier acteur global humanitaire au monde, particulièrement ici, dans la région des Grands Lacs. Mais il faut nous aider à faire notre travail. Et nous avons de plus en plus des violations flagrantes du droit international humanitaire. Nos travailleurs risquent leur vie en voulant sauver celle des autres. Et donc, j'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes. Aux acteurs humanitaires afin de répondre aux besoins urgents des populations civiles. Je suis des agences ici des Nations Unies commissaire qui travaillent à la gestion de crise et à l'aide humanitaire ici et dans les camps un mandat de réfugiés de la région pour alléger les souffrances. Je me suis moi-même rendue les ministres des Affaires étrangères des 27 moi-même recueilli les témoignages pour me rendre dans la région des Grands Lacs. Je suis aussi commissaire à l'égalité. Les premières victimes de cette guerre, ce sont avant tout des femmes et des enfants. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits. Je suis ici en tant que commissaire à la gestion de crise et à l'aide humanitaire avec un mandat humanitaire. J'ai été effectivement mandatée par les ministres des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs à Bujumbura et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. La situation est catastrophique. Nous devenons le premier acteur global humanitaire au monde, particulièrement ici, dans la région des Grands Lacs. Mais il faut nous aider à faire notre travail. Et nous avons de plus en plus des violations flagrantes du droit international humanitaire. Nos travailleurs risquent leur vie en voulant sauver celle des autres. Et donc, j'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes. Et je me fais le relais ici des ONG internationales. Icyumweru n'ibyacyo, The Real Talk. Menya ibyaranze icyumweru dusoza na BNB Kigali FM 89.7 buri ku cyumweru guhera saa moya z'igitondo kugeza saa 4 z'amanywa. Icyumweru n'ibyacyo. Ubwo nizere neza yuko mukomeze mutubwire niba amajwi biri gukosoka kuko we are trying to check kureba niba byose ibintu bimeze neza, ariko iwanjye rwose ndi kubona zamurifunze neza. Hanyuma reka mbere yuko tujya muri byinshi wa mugana amajwi tuba tunayaretsemo gakeya. Iyi komisiyo ya Union Européenne
ije nyuma y'igihe kitari gitoya cyangwa se ariko nanone kitari na kinini cyane humvikanye Emmanuel Macron wikubise mu gatuza aravuga ati mu byumweru 2 mu kanya gatoya rwose ikibuga cy'indege cya Goma kigomba kuba gifunguye. Hanyuma nyuma y'ibyo tegereza FAI y'amagambo ye turayibura. Byibuze uyu nguyu Corneille Nangaa yavuze ati mwebwe icyo mbashimiye nuko mwamenye ikibazo gihari n'abo kireba, mbega urugi rwanya rwo gukomangaho. Autorité ya AFC 23 nibo bonyine bashobora guhifungura ikibuga cy'indege cya Goma koko, cyangwa hari pressure ishobora kubazaho nayo bakabikora baba babishaka batabishaka. ntitujya kuganirira ku bintu biri mu kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tugahera kuri Goma gusa. Ubanza turi buze kuba turi mu guca inzara z'amano kandi mu mutwe hagomba koga. Hari ibintu byinshi turimo tubona muri iyi minsi. Cyambere turimo turabona FARDC n'abambari bayo bafite ingufu ku rugamba. Barimo no kwambura FC 23 bimwe mu bice yari ifite muri iki cyumweru gishize, haba muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu. Yego. Icya kabiri turimo turabona Union Européenne foncer encore sur Goma. Yego. Twongeye kumva yamvugo ngo mudufungurire dufasha abantu. Yego. Twongeye kubona Uburayi bufitiye impuhwe abanyafurika kurenza iz'abanyafurika bifitiye. 3 twongeye kubona nk'uko byagaragaye, nk'uko twabigarutseho muri iki cyumweru cyane, twongeye kubona la communauté y'abanyamurenge baterwa nabo bakitera hagati yabo. Ibi nabyo turabonye muri iki cyumweru. 4 twongeye kubona Ministre Patrick Muyaya mu mvugo za FDLR ni ikinyoma n'urwitwazo rw'u Rwanda, FDLR nzima n'amabuye y'agaciro. Twongeye kuyimubonamo. Yego. Urumva? So ibyo bintu byose nibyo washyira hamwe tubonye muri iyi minsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Duhere kuri ya Goma na Union Européenne. Yego. Abanyaburayi n'ibintu bita ngo action humanitaire ni ikintu baryamyeho cyane. Urumva? N'abantu bigaragara ko gufungwa kwa Goma bitabaguye neza. Bitari muri cadre ariko yo kuba hatanyuzwe imiti cyangwa se ubwo bufasha bw'ibanze gusa, ahubwo ari ibindi. Ndamutse mfite amafaranga nshaka kuyaguha, bankiramutse yafunze uko byamera ko ariko kose nifite gahunda yo kuyaguha nayakugezaho. Nayakugezaho rwose. Ntabwo ariho honyine ubwo bufasha bwanyura. Mfite ubushatse bwo kukugezaho icyo nifuza kukugezaho, nta nzitizi wambonana. Yego. Urugero k'ikibuga cy'indege cya Goma cyari gifunze. Aba turimo tuvuga ba Union Européenne, aba turimo tuvuga bakisi ba UN, abakozi bose bari hari igoma. Igigoma byari bimeze nabi ko babonye aho banyura bahunga. Badakoresheje ikibuga cy'indege. Ikibuga cy'indege bari bugikoreshe se ariho harwanirwa. Babonye aho banyura bahunga. Aho banyuze nyine bahunga ntabwo hanyura imiti n'amazi n'ibiki byose. Kuvuga ngo action humanitaire ntishoboka ikibuga cy'indege cya Goma gifunze. Biroroha kiramutse gifunguye, tureke kwigiza nkana nibyo, ariko kuwashaka gufasha iyo ntago ari inzitizi yanyu. Hari uburyo bwinshi byakorwa. Ariko ce que signifie Goma mu buzima bwo mu Burayi n'uburyo iki gice cya Kongo kiri strategique kubifunze. Hari abantu benshi action humanitaire ibikeneweho. Ushobora no gusanga nabo bavuga ko mudufungure dukora action humanitaire, ahubwo bategereje Gomba kugira ngo ibakorere action humanitaire. Ndashaka ngiye kwitsimbararira ku mvugo ya Corneille Nangaa avuga ati twagerageje kumwumvisha ko
ahandi hose hari situwasiyo katasitofike uretse ahantu AFCM 23 iyo igenzura. n'ikindi no kuvuga ngo tugiye gukora ibishoboka tworoshye nyine dore icyifuzo cyabo cy'uko Goma ifungurwa twabikoraho. Ibyo bintu bibiri Corneille Nangaa nubireba neza ashobora kuba ari kujya mu mujyi wo kumvisha yuko n'urundi ruhande rwa rwose rwabasura ntibasiba kuvuga yuko ari bo bantu bakwiriye kuba bagenzuye iby'umutekano w'igice runaka. Niba mukifuza byaba byiza mukoranye natwe kuko ni twebwe twahasekiriza kurenza abandi. zose ndumva ari imvugo politike. Erega ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibibazo dufite hano iwacu mu karere, buri umwe wese arimo kubikina politiki imwaranje, ariko noneho byanakabije. Buri umwe rwose arimo kubikinamo politiki imwaranja. Politiki yaranje ya AFCM 23 no kwerekana ko ari bo Maître Doge de Goma. Yego. Ko nta cyakorwa igoma igihe batabanyuzeho. Igihe barenzwe ingohe. Ntekereza ko naryo ari nacyo bifuje kwereka Macron. Yego. Na ya nama yabereye iwe. Why weren't we involved? Ntekereza ko ari icyo. Yego. Ariko koko kuba wagena uburyo inziza gukuburwa abari muri iyo nzu muri icyo gihe bo ntacyo bavugisha, ntabwo ndimo mbyumva. Minisitiri Olivier Jean Patrick Nduhungirehe nawe ubwo uyu Miss Haja Labib yageraga mu Rwanda yagize icyo avuga nyine kuri ibi turi kwita iby'ibibazo by'abari mu kaga hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rwanda counts on partners like the European Union to support sustainable political solutions, including existing frameworks such as the Washington and Doha processes. Ati u Rwanda narwo rwakwishimira u Rwanda rwakwishimira kugira abafatanyabikorwa nka European Union cyangwa se nk'ubumwe bw'Uburayi barufasha kureba cyangwa se bashaka kugira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa by'inzira zishaka amahoro zisanzwe zihari nka Washington Accord. Lasting peace requires coherence among diplomatic, security and humanitarian tracks. Amahoro arambye nyine asaba gukorana hagati y'inzego zirimo n'abita cyane ku buzima bw'abantu, as well as willingness to engage constructively with all relevant actors to address urgent humanitarian needs. Ariko bikanajyanirana no gukorana mu buryo bwuzuye n'abo bireba bose kugira ngo hakemuke ikibazo cy'ubuzima bw'abafite ibibazo. But of course, as Commissioner Haja Labib stated, the humanitarian assistance cannot succeed without the implementation of the ceasefire. Ati rero nk'uko Haja Labib yabivuze, ntabwo gufasha abari mu kaga bishoboka igihe hatabayeho agahenge. And this is the most pressing issue that we have, because iki rero ni kimwe mu bikomeye cyane dufite. Last year we have signed so many ceasefire agreements, and even there was an additional one that was announced a few days ago. Ati nk'ubu mwaka ushize twasinye amasezerano kangari yo gushyiraho agahenge, ndetse n'ejo bundi hari andi yiyongereyeho. It was accepted by the parties. Kandi ayo masezerano yose akemerwa n'impande zombi cyangwa zihanganye cyangwa bireba. But alas, we still witness airstrikes and drone attacks. Ariko nubwo biri uko turacyabona twiboneye neza kurasa bikozwe n'indege za gisirikare ndetse na drone. Bitero byazo not only affect civilian populations on ground, but can also jeopardize the humanitarian work.
ati rero ibyo ntibibangamire gusa imibereho y'abasivile basanzwe ariko nanone bigahonyanga inzira rwose yo kugera ku mahoro. kuva kera twumvishe umutwe wa M23 mu magambo yawo wavugaga yuko inzira y'amahoro niyanga iyo ya mututu bayishoboye cyane ndetse ko ariyo banashoboye cyane. Aka kanya biri guhinduka bite ku buryo twumva uruhande ruri mu bumvikana cyane basa naho bataka bati Kinshasa ntabwo iri kubaha agahenge, ibitero bya drone n'indege bitumereye nabi, za wazarendo ziri kubataka kuri front zigiye zitandukanye, tumwe mu duce bakatukamburwa. Imbaraga za FCM 23 ziri kujya he muri iki gihe ko batakivugana bya jinyori yo kuvuga by'amahoro n'ibyanga rwose. Watchers do what we are good at. Ntabwo bavuga ko imbaraga ntazo kuko Kinshasa barayirega kubagabaho ibitero yamaze kwemera agahenge, ariko ntabwo bavuga yuko n'ubwa mbere se hari humvikanye agahenge ntibaba bahora nyine nabo nicyo kirimo kubatangaza. Niyo mpamvu uva na minisita avuga ati biratangaje kuba tukibona ibitero bishya by'indege n'indege zitagira abapilote drones bigabwa ku baturage kandi hamaze kumvikanwa amasezerano menshi y'umwaka ushize n'amashya y'ubu ngubu. Ariko nk'agahenge k'ejo bundi kuri 18 aba bari baratangaje ko ibyo bitabareba, ntabwo kagomba kujya mu ko bagomba kuvuga ngo ntabwo Kinshasa yakubahirije, kandi nabo bari babizi ko katabareba. Kuva kwa gatatu w'iki cyumweru umuyobozi wungirije wa etat-major mu gihugu cya Tanzania, chef d'état-major wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, chef d'état-major w'u Burundi, umwe mu bayobozi bakuru ba FDLR, to name but few, and some experts from South Africa bari mu nama i Bujumbura. Guturuka kuwa gatatu. Inama y'i Bujumbura igamije ibitero simusiga. Ibitero simusiga bijegeza cyane AFCM 23 ariko muri strategie ikurikira. Icyambere contrôle les hauts et moyens plateaux. Iriya misozi miremire yo muri Kivu y'amajyepfo tubanze tuyigireho inimemizi. Baragerageje ndetse muri iki cyumweru bambuye ibice byinshi twirwaneho M23 bari bafite, barabibambuye muri iki cyumweru gishize kandi n'ubu barakomeje baracyabirwanira. Ibyo nibirangira twizeye umutekano muri Uvira yatubera base ariyeri tukajya kwataka handi. Nitumara gukontrola kandi ibyo bice kubera ko ariho AFCM 23 yanyuze ijya gufata Uvira, icyo dukora ni ikihe? Dutangire tubasatire target be Bukavu. Yego. Niyo target. Target be Bukavu. Ubwo bageze Bukavu bashobora kwiha indi gahunda. No, mu majyaruguru. Muri Kivu y'amajyaruguru. Muri Kivu y'amajyaruguru target y'ahantu bita Rubaya irimo. Sibyo? Target y'ahantu bita Rubaya rwose irimo cyane. Rubaya rero icyo gihe nejo hari imirwano. Yes. Yo kwisubiza Rubaya. So ariyo mpamvu bahera hitwa Katoyi, urumva ahantu hageze gutese. Hari hejuru hagufasha muri uwo mujyo. Katoyi hari 23 barahabambura, urumva barakomeza uko Derek arimo bivuga rwose bigaragara neza, ntago bahisha ko target ari Rubaya, urumva. Aho hose barazana ingufu zishingiye ku bwinshi, ingufu zishingiye ku gutungurana, ingufu zishingiye ku mayeri atandukanye bishya kuri AFCM 23 itari imenyereye uwo murava, uwo muhate, uwo murindi wo kuri niyo coordination, iryo huza bikorwa. Ibyo kandi bikaba rwose baranabyigamba ku ruhande ku buryo imvugo yitwa
niba ngira ngo hari ikintu niba hari ikintu cyacitse amazi ni iki ngiki cyari mu matwi y'abantu ngo ni agahenge reka najya nongera kugeza kuri iyi purato rwose urumva agahenge kahengetswe ku ruhande abantu barimo barikorera feri zabo yego so aho rero kuri icyo gice cya mbere kwanza cy'urugamba niho bigaragara ko Tshisekedi n'abambari be bashaka changer la donne niho bashaka guhindurira feri. Iyo urebye ya visite ya Africom yabereye i Kinshasa ukareba iyo bari kuvuga kuri Eric Prince bisa naho ahubwo ugahita wongeraho ko nyuma ya visite ya Africom yego no kuza kwa Eric Prince ukabihuza no kuba Tshisekedi nubwo ari perezida Tshisekedi ibitangazamakuru byo muri Amerika byaratangiye kuvuga ngo hari akadosiye katuguye mu ntoki kagaragaje ko perezida Tshisekedi aho yatanze harimo na Rubayo byaje bikurikiranye gutyo ariko buriya none urumva ko batagiye gupushinga bashaka ahari mu masezerano. Sintekereza ko hataba harimo ka diversion ko gutuma abantu batekereza bati Tshisekedi ariko niba yizeye Eric Prince akaba yizeye ko igisirikare cy'Amerika cyaza kumuha umusada boots on ground yaba ari kwibeshya. Kumbe ku rundi ruhande hari izo coordination zindi ziri gushyirwamo imbaraga zo kugira ngo ibyo yemereye abanyamerika mu masezerano abibahe koko. Ariko aho ngaho byo kuba Rubaya yari iri mu hatanzwe kandi atari wo hafite abahafite umva uko bavuga. Ati burya Tshisekedi nta kirombe na kimwe akontorora. Uyu ni Corneille Nangaa ati ubwo rero uravuze ko Tshisekedi yabeshya abanyamerika ko azabaha amabuye kandi ntayafite. Ati nta na make yafite. He's a crook, ni umubeshyi. Ati ni umubeshyi, ni umutubuzi. Ati ubwo rero kuvuga yuko yabagize injiji, yagize Trump injiji ku bigendanye n'amabuye y'agaciro. Ati ibyo ngibyo byo nibyo ashaka kubakorera. Ati se wowe urebye ubona azabishobora biriya bintura? Ati nanjye ntabyo nzi. Aba bari kuvuga batya nibo basumbirijwe muri Rubaya hagamijwe kwiyisubiza. Birahererahe kuri sene politike iyo byanze kuri sene politike rega ifo kwemera yuko hari ukuntu byanze. Kuri sene politike iyo byanze biba byanze burya nuko nyine Jado yavuze ngo tuzamwereka ngo inyeshyamba ngo zatsinze ngo kubera politike ariko burya iyo politike bitarakunda kandi bari bateye intambwe igaragara bageze kuba ari wo mutwe wonyine mu mitwe 260 ushobora kwicara na leta Kinshasa ngo bari kunegosiye. Ni ikintu cyari political victory. None se uwo muyobozi coordinateur Nangaa kavuze ngo nta kirombe na kimwe bafite ngo Tshisekedi nta kirombe na kimwe afite ntacyo koko. Reka turaza kubyumva. Ni saa 3 kuri BNB Kigali 89.7 FM. Umunota w'ubwenge la minute de sagesse. Sobanukirwa ibi. Menya unasobanukirwa ibi nawe uzitwa umumenyi. Broken heart syndrome izwi nka stress cardiomyopathy cyangwa se Takotsubo syndrome ni indwara ibaho iyo umuntu ahuye n'ihungabana rikomeye mu buryo butunguranye rigatuma umuntu acika intege vuba. Iyi ndwara ituma imitsi y'umutima igira intege nke mu gihe gitoya, ariko amahirwe menshi ni uko akenshi ishobora gukira neza mu minsi cyangwa se mu byumweru. Nk'uko bisobanurwa na Dr. Ilan, inzobere mu bijyanye n'indwara z'umutima mu kigo cya John Hopkins, iyi ndwara iterwa cyane n'ubwoko bubiri bwa stress, harimo iy'amarangamutima ndetse n'iy'umubiri.
ku ruhande rw'amarangamutima ishobora guterwa n'agahinda gakomeye nko kubura uwo ukunda, ubwoba bukabije, uburakari bukomeye cyangwa se gutungurwa cyane. Ku ruhande rw'umubiri ishobora guterwa n'umuriro mwinshi, stroke, igicuri, kubura umwuka nk'uko bigenda ku barwaye asima, gutakaza amaraso menshi cyangwa se kugira isukari nke mu maraso. Igitangaje ni uko hafi 30% by'abayirwara nta mpamvu igaragara iba yabiteye. Ibimenyetso by'iyi ndwara bisa cyane n'iby'indwara isanzwe y'umutima. Umuntu ashobora kubabara mu gatuza, kubura umwuka, kubira ibyuya byinshi cyangwa se kuzenguruka umutwe. Ibi bishobora gutangira mu minota mike cyangwa se amasaha make nyuma y'ikintu gikomeye kimubayeho. Niyo mpamvu iyo ibi bimenyetso bibayeho umuntu aba agomba kwihutira kujya kwa muganga kuko bisa n'indwara y'umutima isanzwe. Iyo umuntu ahuye n'ikintu gikomeye, umubiri utanga imisemburo nka adrenaline na noradrenaline igamije gufasha no guhangana n'ikibazo. Ariko iyo iyi misemburo ibaye myinshi cyane mu gihe gito, ishobora kugabanya imiyoboro mito itwara amaraso ajya mu mutima cyangwa se igatuma calcium yinjira cyane mu ngingo z'umutima. Ibyo bituma umutima udakora neza. Icyakora izi ngaruka ziba iz'igihe gitoya. Ikindi kandi umutima ushobora kongera gukora neza mu minsi cyangwa se mu byumweru. Nubwo iyi ndwara ishobora kuba mbi mu gihe gitoya ndetse igatera umutima gukora nabi, ikanatera n'umuvuduko w'amaraso kugabanuka cyangwa se guhungabana kw'imikorere y'umutima. Inkuru nziza ni uko abenshi bayikira neza iyo babonye ubuvuzi hakiri kare, ndetse n'abarembye cyane bashobora gukira neza. Iyo tuyigereranyije n'indwara isanzwe y'umutima, itandukaniro riragaragara. Indwara y'umutima isanzwe iterwa no gufunga kw'imiyoboro y'amaraso kubera amaraso yegeranye, bigatuma hari ibice by'umutima byangirika burundu hagasigara inkovu. Ariko kuri broken heart syndrome imiyoboro y'amaraso ntabwo iba ifunze, nta bice by'umutima bipfa, umutima ukira neza nta nkovu zisigaye. Iyi ndwara ikunze kugaragara cyane ku bagore bageze mu myaka yo gucura, cyane cyane abarengeje imyaka 55. Abafite amateka yo guhangayika cyane, depression cyangwa se indwara z'imitsi nabo bashobora kwibasirwa n'ibi byago. Abanga bakeka ko imisemburo y'abagore ya estrogen irinda umutima, ariko uko igabanuka uko imyaka igenda yiyongera, umutima urushaho kwibasirwa n'ingaruka za stress. Ubushakashatsi bwerekana ko abenshi bayirwara rimwe gusa, ni bake cyane bashobora kongera kuyirwara. Iyo umuntu ayirwaye ni ngombwa kubonana na muganga w'umutima, gufata imiti igihe bibaye ngombwa no gukurikiza inama zo kugabanya stress. Gukora siporo, meditation, yoga ndetse na gahunda zo kwitoza gutuza bishobora gufasha mu gukira no kwirinda ko byongera kubaho. Broken heart syndrome itwereka ko umutima w'umuntu ufitanye isano ikomeye n'amarangamutima. Stress ikomeye ishobora kuwuca intege, ariko iyo ubuvuzi bubonetse hakiri kare akenshi umutima urakira neza. Niyo mpamvu umuntu wese ugize ububabare mu gatuza cyangwa se kubura umwuka agomba kwihutira kujya kwa muganga. Ndabashimiye mwe mwakomeje kunega amatwi, njye abategura umunota w'ubwenge, ndi Divine Mugwaneza. Komeza kunogerwa na gahunda za BNB Kigali FM. Urasobanukiwe, guma kuri BNB Kigali 49.7 umenye